बर्तमान सर आपको घरटा आम चौदह ओटीएम दुर्गा बजार। बर्तमान जो नाटकटी आज आसी यात्रा ग्रांड महल द्वितीय रजनी नाटक पंका कांदुची केमती लगे आप ब्यूटीफुल एत यात्रा बुलीचु कि यात्रा आम जी देखिलु माने बहुत सुंदर है। आशा करें आईचु समस्त आसतु एवं देखु नाटकटी केमती तीन राति आ बाकी अच्छी तो देखिए केमती लगे निहाती भाव मुझे भावुची सबू नाटक ये नाटक निरा लाइट साउंड सब किसी बहुत किसी भल अच्छी एवं आशा करी लोक आहरी हे आशा कर माने बहुत बहुत बढ़िया। जय जगन्नाथ नमस्ते भल रुहतु समस्त। गोटे निरा कथा कहले समस्त भिन्न जहाँ को पचारि सब भिन्न कथा कहले जे नाटकटी अति सुंदर अति उच्च कोटि रही भाई को अशेष अशेष धन्यवाद देवी जे नाटक बुझी आउ जड़े भाई अच्छा सर आपण नाटा कौन अच्छे जगन्नाथ आम घर ओटीएम कॉलोनी शुणी माने मत सुगिलानी आज्ञा जो भाई कहले आम दुकान अच्छे पाखे यात्रा भी भल ओटीएम दुर्गा बजार दुकान परी बिटिल सब कहले एंटायर चौदर जगतपुर चिन्हती परी बिटिल शॉप। अच्छा तमाने परी बिटिल शॉप रो आपण ओनर अछन आज्ञा आपण आज जो आसी ग्रांड मॉल रो यात्रा देखुचंती आपण को केते भल लागिला? बहुत बढ़िया लगे भल भल आर्टिस्ट अच्छी लाइट स्टार अच्छी मेलोडी डांस सब बढ़िया टॉप। अच्छा बर्तमान आपण मामा अच्छा अभिनय पाड़ी अच्छा आपड़ केते दूर भल लगे जो अभिनय केमी चुलबुली हट नाइ चुलबुली नायिका मामा अभिनय आपको केमती लगे? बहुत सुंदर अभिनय जो विलेन रोल करते बहुत सुंदर बहुत बढ़िया रोल सीन किसी असुविधा बढ़िया बढ़िया रोल करते आपको मतरे नाटकटी सुपर हिट बढ़िया चलो भल चलिए भल यात्रा भल लगे आसतु देखु उपभोग भी करूँ बहुत बढ़िया सुंदर अशेष अशेष धन्यवाद आज्ञा जो पद पद कथा कहले अशेष। नमस्कार दर्शक बंधु आज ग्रांड महल आज तार द्वितीय रजनी ये द्वितीय रजनी आज कंकाल कांदुचे जो नाटकटी होउची पचारे दर्शक मैंने कौन कहते नाटक विषय भाई आपण ना कौन मो ना हूँ पुण्यानंद विषय जय जगन्नाथ हूँ यात्रा प्रेमी किंतु आज बहीटा बहुत सुंदर बहीटा किंतु यात्रा बहुत भल भी अच्छी किंतु आपण ग्रांड मॉल रे आपण को को सीन भल लगे जत्ते सीन देखिले जो सीन देखिली फास्ट रो दुईटा सीन मते बहुत स्टार्टिंग जत्रा यात्रा आरंभ होला फास्ट रो दुईटा सीन भल होला भल भल एक्टर भी अछनी जो एक्टर माने अछनी से माने लोकन को कंदे हलिया लोक अछनी अभिनय केमिति मामा जो को अभिनय करूचंती चुलबुली नटखटी नायिका मामा अंकर अभिनय केमिति आपण को लागिला? मामा होचन चुलबुल नायिका आपण कहले चुलबुल नायिका नायिका माने नायिका जो कोन से कोन आ खराब हे परिबे से जो चुलबुल नायिका माने से सबले माने चुलबुल नायिका ताको पई लेखा आ डायरेक्शन भलो हबो से नाटक उठेबे पकेइबे आ ताको बंचे रखंतु आ यात्रा मालिक बंचे रखंतु। अशेष अशेष धन्यवाद आज्ञा आपण यात्रा प्रेमी बाबुली यूट्यूब चैनल सहित जोड़ी होइथिबारु एवं अनेक गुड़िया कथा कहिथिबारु आपनको अशेष अशेष धन्यवाद बहुत सब धन्यवाद आपन को धन्यवाद जाऊ भाई को अनुरोध भाई को चैनल को सब्सक्राइब करंतु भाई माने कोड कोड बुली बुली हमरो यात्रा प्रेमी मानन को भेटुचंदी जाऊ मते आउड कथा कहबी भाई आपण मते केबे देखिचंती यूट्यूब रे देखिचंती? हां यूट्यूब रे देखिची एई गला पागारे पडिसला दुईटा नाटक रे आपण वीडियो करथिले मु भी आपण देखिची बहुत सुंदर लगे आपण को वीडियो जाऊ एंदी यात्रा प्रेमी को उत्साहित करछन आपण को अशेष धन्यवाद। तांकर पचारिबा आपण कोन हेबे अभिनय हबो? मामू हेबे मामू आपणकर बाबूंगर मोड बाइंड देइथिले अभिनयंकर मोड बाइंड देइथिले आपण देखिछन? नहीं देखि यात्रा प्रेमी बाबुली यूट्यूब चैनल ठीक अछि सब्सक्राइब करिबो देखिबा। वर्तमान आपण कोड आछन कटक आसुन कटक आसुन आज जति नाटक देखिलेनी कोन लागुची? नाटक ग्रांड मॉल रे फास्ट देखुची कंकाल कांदुची आपण बारे केमती लागुची केमती माने जो ग्रांड मॉल रो जो नाटकटा आज कंकाल कांदुची होउची केते दूर भलो लागुची ना खराब? नहीं नहीं भलो अछि स्टोरी बैक भलो अछि हां हां किंतु किछि दर्शक कहउचंती माने किछि दर्शक कहले जे आउ टिके मजा जीवो आउ टिके देखा जीवो अबिका कोन नाटक स्टार्टिंग होची तो सेति पे लाग नाटक पुराना हेले बेसी मजाटा माने नाटक येटा जाना पड़ियो नाटक जतले पुरानाटा हो। आपनकर मामुकर सीन केतोटी पइलानी? मामुकर हां 3-4टा सीन पइलानी। केते भलो पांती आपण बाबू? बहुत भल पाए बहुत भल आज्ञा।
ଆପଣ ମାଇକି କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ମାଇକି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମାଇକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ତ ଯେତିକି ସିନ୍ ଦେଖିଲେଣି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ? ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମାମୁଙ୍କ ସିନ୍, ସବୁ ସିନ୍ ମାମୁଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖେ। ମାମୁଁ ଘରୁ ଗଲେ ମାମୁଙ୍କ ସହିତ ବି ଯାଏ ଦେଖିବାକୁ। ଆଜ୍ଞା, ମାମୁଙ୍କ ସିନ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇପ ଏମିତି ଟାଇପ ର ବିଲିଆନ କରନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ଡରି ଯାଉ କି ଘରେ ବି ଯେତେବେଳେ ମାମୁଙ୍କୁ ଦେଖୁ ସେ ଗୋଟେ ଡର ଆସିଯାଏ। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବାରୁ, ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବାବୁଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଉ ଜଣେ ସାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଛୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ। ସାର୍ ଆଜି କଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ପ୍ରଥମେ? ମୋ ନାଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଜି। ମୁଁ ଏ ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଡ୍ୟାନ୍ସ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ମଧ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ଯୋଉ ନାଟକ କଙ୍କାଳ କାନ୍ଦୁଛି, ଡକ୍ଟର ଦିଗ୍ପତ ଜେନାଙ୍କର ମାନେ ରଚିତ ନାଟକ, ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ଡକ୍ଟର ଦିଗ୍ପତ ଜେନାଙ୍କର ରଚିତ ଯେତିକ ନାଟକ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସଂଳାପ ଥାଏ, ଆଉ କ୍ଲାଇମେକ୍ସ ବହୁତ ବଢିଆ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ନାଟକରେ ଟିକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଟିକେ କମଜୋର ଲାଗୁଛି। କୋଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ପୀର ବଜାର ଅଛି। ପୀର ବଜାର, ତାର ପୀର ବଜାର ଆପଣଙ୍କର ତ ଆମ ଘର ପାଖରେ ପୀର ବଜାର। ଆଜିର ନାଟକଟା କେମିତି ହେଇଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି? ନାଟକ ଭଲ ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭଲ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ କଙ୍କାଳ କାନ୍ଦୁଛି ମାନେ ହିଟ୍ ଅଛି, ବହି ହିଟ୍ ହବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରିବା। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭାଇ ନାଟକ, ମାନେ ଯୋଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବୁ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମାମା ଯୋଉ ରୋଲଟି କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା ତ? କିନ୍ତୁ ନମିତା ସାର୍ କିଏ ଲାଗିବେନି। ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପର୍ସନାଲ ଫିଲ୍। ପର୍ସନାଲ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଅଛି। ଅଶେଷ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ବଟିମୁଣ୍ଡରେ। ଆଚ୍ଛା, ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବସନ୍ତି। କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସାର୍ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବାରୁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବାବୁଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି କଙ୍କାଳ କାନ୍ଦୁଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାମାଙ୍କ ଅଭିନୟ, ଯେ ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ଅଛନ୍ତି ମାମା, ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଅଭିନୟ ପାଢୀ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଭିଲିଆନ, ଜାଣିପାରିଲେଣି ତାଙ୍କୁ ଅଭିନୟ ପାଢୀ ଅଛନ୍ତି। ସମୟ ଦେଖିଲଣି, କେତେ ଦୂର ଭଲ ଲାଗିଲା? ମାନେ କେତେ, ମାନେ ରିଏଲି କହିବେ କେତେ ଭଲ ଲାଗିଲା? ବହି ଠିକ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେତିକି ଦେଖିଲି। ଯେତିକି ଦେଖିଲା ନଗର ପଣ୍ଡୁଆ ଯୋଉ ନାଟକ ଆପଣ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି କଙ୍କାଳ କାନ୍ଦୁଛି, ଯୋଉ ସିନ୍ ଗୁଡା ସବୁ ହେଲାଣି ଆପଣ ଦେଖିଲେଣି, କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଁ, ଭଲ ଲାଗୁନି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ବାଇଟ ଦେଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା ନିଜସ୍ୱ? ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେତେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି କଙ୍କାଳ କାନ୍ଦୁଛି, କେମିତି ହେଇଛି ବହି? ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କଣ? ହରିହର ପାଣି। ଘରଟା କୋଉଠି? ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ବାଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଠିକ ଅଛି। ନାଟକଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ଭଲ ଲାଗିଲା? ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଟକଟା କେତେ ଭଲ ଲାଗିଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ଠିକ, ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।